Cut it down. Cut it off. How about that? Salut, 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 salut le Mali, salut la diaspora malienne. Malien, assalamu alaikum, au bismillah. Ana balmake na ka soldat iba bokum depuis Denver, Colorado. Nga foli be malien bela jele Mali kono ani Mali koka. Nga foli be africain be Afrique fambe ani diaspora africaine munu be tungala nutu fajamana na nga foli ba bela jele femfe be bamananga me ani français ko folaw. Aw ka foli de do aw bismillah yani nganga bi video sigile me kuma munu kan ka olu damine communiquer do be mbolo ya bo da beklo ka oye sesi Mali mo ka communiquer français kono yi sesi Mali te dore abe wele de collectif contre l'injustice au Mali. Oye jekulu min sigilen do n'u ka baara bɛ boli sariya cɛjugu kan Mali kɔnɔ sariya min n'a tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ sariya min yɛrɛ tɛ sariya bato sariya jugu kiri jugu sesi mɔgɔw ka baara bɛnnen b'o ma donc u ye conférence belebele dɔ boloda n'a bɛ kɛ sini Faransi kɔnɔ ye. Unu jɛɲɔgɔnw de kɛlen bɛ k'a kɛ association ni jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen maliyɛnw tɔgɔ la Faransi olu ka baara dalen de filɛ nin ye ka welewele mada kɛ nin conférence na n'a bɛ bɛn sini alamusa février kalo tile 15 san 2024 nɛgɛ kaɲa 12 n'o ye 14 heures ye a bɛ kɛ adresse min na o de ye 8 place de la Bastille. Au be Franci kono ye ibe métro Bastille de ta la ligne 1 sortie 1 ibe sa yɔrɔ la conférence ici à ka bacili no ye CDR ɲɛmɔgɔ ba ye Franci kono ye ale y'a labɛnbaga dɔ ye mais conférencier yɛrɛ o ye parti PSDA président ye o ɲɛmɔgɔ ba no ye Ismaël Sako ye ale de ye conférencier ye ale de bena conférence animer. Ni ɲiningali tɛnkun bɛ yen a bɛɛ bɛ kɛ ale de la bon u y'a yira k'a fɔ u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni adresse fɔlen in na Faransi kɔnɔ ye ka taa nin conférence a lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o la an ka foli belebeleba bɛ Isiyaka Bacili ye n'o ye CDR président ye Faransi kɔnɔ ye an ka foli belebeleba b'a ye nin yɔrɔ in na an ka foli belebeleba bɛ PSDA président fana ye Ismaël Sako conférence ye sini de ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲa 12 a bɛ kɛ adresse min na an bɛ segin a kan tuguni adresse in de ye 8 place de la Bastille n'o bɛ Faransi kɔnɔ ye je crois que bɛɛ b'a dɔn ne kɔni ne tɛ Faransi ka ye n tɛ Faransi kɔnɔ mais lajɛ sera ma cogo min kunnafoni sera ma cogo min k'a lase nin ye o kɛlen de ye a fɔcogo la. Donc an ka foli belebeleba bɛ nin conférence ninnu ye an ka foli belebeleba bɛ sesi mɔgɔw ye sesi Mali min ɲɛsinnen don sariya jugu kɛlɛli ma Mali kɔnɔ Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ni ma fili ni février kalo 1 tile 24 bɔli ko belebeleba wɛrɛ b'u bolo Faransi kɔnɔ ye an ka jɛ an ka taama nin sira in kɔnɔ walasa an b'an ka jamana la kisi sira caman fɛ fɛn min bɛ Mali kun kan bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la k'o de min t'a la a bɛɛ de ka gɛlɛn kibaru gɛlɛmanw bɛ n bolo yan min tɛ nin ye n tɛna na temps perdu bi o de kama a la kɔlɔsi n ma misigi yɛrɛ jouer a ko da fɛ ka sababu kɛ ko boli joona ka fisa n sen ka di ye ko caman bɛ Mali kɔnɔ Mali kun kan bi an filɛ yɔrɔ min na n bɛna kuma a caman kan cri de cœur kelen bɛ yan n bɛna o jouer a gulonnen don fɛn wɛrɛ la k'o fara a kan dusukasi den dɔ fana bɛ Mali kɔnɔ Madutolo ale fana bɛ n bolo yan mais n tɛ fɛ k'an ka bi video daminɛ ni banni ye
aye Matolo n'a ba wele k'u sigi ani ɲamɔgɔ den minnu kɛlen bɛ k'u den ta k'a furu Matolo ma u fana k'u sigi mena don u bɛɛ baw kɔnɔ nin direct in kɔnɔna na yan ni dusukasi den haramunen den kunango den an t'a dɔn nin ba ye nin kɔnɔ ta yɔrɔ min Matolo mena don i ni ba kɔdɔ sisan n b'i lakali maliyɛnw ye i ye den sugu min ye ɲamadenw ka wolo o tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ɲamaden kɔ i fa n'i ba Matolo a fila bɛɛ ɲamadenw de ye sijuguden maa si t'i bɔ fan dɔn n bɛ n ka bi video kuncɛ ni Matolo ye ala kana ɲina parce que hakili tɛ i ba la donc sans plus tarder sujet bakuruba yɛrɛ ye min ye n bɛna dɔɔni fɔ o de kan ale tɛ bonya yɛrɛ mais ale de kɔni ye n sigikun ye bi o ye Mali kura biométrique ko min bɛ sen na an bɛna kuma o kan Mali transition ɲamɔgɔden ka janfa tigɛlen k'a ɲɛsin u yɛrɛ Mali ani malidenw ma ka t'u yɛrɛ kuma suli diɲɛ ɲɛfɛ ni nkalon tigɛ transition ba taraden n bɛna kuma o ka ko kan wa u fɔrɔlen don kalabanciya ni ɲagami min na ala de b'a dɔn u bɛ ŋunuŋunukanw dilan k'a bila bɔlɔlɔ kan i n'a fɔ bi an ɲɛ bɛ min na ko Sadio Kamara fagara u b'a fɛ mɔgɔw kana bɔ k'u sigi o kuma kan ko o kuma ta k'o don ba la anw ka sira t'o la Sadio Kamara balolen n'a salen bɛɛ ka kan anw ye min bɛ anw yɛrɛ arranger ni kibaru sugu kun ka kɛ tiɲɛ ye n b'a dɔn tiɲɛ tɛ dɛ ma hala ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa yɔrɔ jan ɲininkali ko kelen pe ɲɛ da bɔ a la ka da kan n b'a dɔn transition min filɛ Mali kunna mɔgɔ sugu min don Mali kɛlen bɛ jamana sugu min ye bi bɛɛ ɲɛ b'a la ye ko fila dakan jugu jamana jugu anw ka ne iba ka ala deli y'o de u yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn faga ni Sadio ma sa n'a seginna ka bɔ Burkina ka na Mali la a y'a faga o dɔrɔn de ye ne ka kuma ye ne t'a ɲini a ka balo yɛrɛ ɲamɔgɔden balolen tɛ mago ɲa anw ye zondenw kɛlen ɲɔgɔn kan mais fɛn kelen de don tamasiyɛn min b'a la ni Sadio Kamara fagara Asimi ka fanga kɔnɔ ko assassinat Asimi k'i sigi n'a ye a tɛ tile 3 balo o kɔfɛ o kɔrɔ de ye transition in tɔ cɛtɔ don ka bɔ an kunna an k'an yɛrɛ sɔrɔ ninnu ye Mali malo u ye Mali lagosi ninnu ye Mali lafu n'u ka nkalontigɛ ni layidu kolonta ye baara jugu k'a ta ka malidenw sɛgɛrɛ dusukasi min bɛ maliyɛnw kan bi n bɛna kuma o fɛnɛ kan ka d'a kan Keɲɛba sanubɔyɔrɔ mɔgɔw fɛnɛ bɔra olu bɔra u ye laseli kɛ a bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ dusukasi ni kɔlɔlɔ minnu b'u kan an bɛna kuma o fɛnɛ kan n bɛna n da don o la ka tila k'u yɛrɛ kumakan jouer an'u ka jaw u ye wale min tagama bi u ye min da bi Asimi kan ni cybercriminalité ko ye tiɲɛ ye u ka taa ninnu fɛnɛ minɛ min y'i jɔ ka nin kuma lase a m'a ɲɛda dogo ba degulen bɛ kini kɛ a bɔra a kumana a n'a tɔɲɔgɔnw tɔgɔ la dusukasi ni janfa min b'u kan ka bɔ Asimi yɔrɔ cɛkɔrɔba sijɛ kelen ne ma y'a la a bɛɛ ye sifinnakaw ye u n'u musow u n'u balimaw an'u dɛmɛbagaw u limanaw dusukasi min taara Asimina ka transition fɛ ka maliyɛnw sɛgɛrɛ ninnu y'a maaw dɔ ye minnu bɛ yen ko transition ka taa n'a ye u ka nin video lajɛ bi u ka bɔ hali bi k'a fɔ an ye u bɛ mun de ɲini Asimi ko in na a tɔ tora Asimi ka taa don a yɛrɛ dɛmɛbaga kelen-kelen bɛɛ ka du kɔnɔ kelen-kelen ka taa dusukasi sigi u baw kuncɛ ma walasa u k'a dɔn ko président tɛ Mali kunna ko vagabond de b'an kunna jamana cilaw de b'an kunna minnu t'a ɲɛdɔn ka fɛn caman dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ aw ma se ka kelen yɛrɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ mais o kelen bɛ sababu ye ka kodama min datigɛ k'a di maliyɛnw ma maa si t'a hakɛ dɔn an bɛna kuma o kan yanni an ka so o ma u ka premier ministre dangaden premier ministre banabatɔ cɛ munukulen don musoko de ye Sogɛli ka bana wuli koyi a bɔra bana fɔlɔ min na a ma dɔgɔkun sɔrɔ kɛnɛma a taara kun don furu de kɔnɔ ɲamɔgɔden Sogɛli a taara furu de kɛ muso sabanan a taara o de furu muso ɲama de b'u kɔ dɛ u muso fɔlɔ minnu sɛgɛnn'u ye olu ɲama de b'u kɔ Sogɛli denw ba ɲama de bɛ Sogɛli kɔ Sogɛli ye ɲamaden de ye an bɛna Sogɛli ka kumakanw de lamɛn fasuguya fila ka tugu ɲɔgɔn kɔ aw ka dɔn nin ye ɲamɔgɔden sugu min ye Mali kunna ko premier ministre a barika Ala ye a fankelen salen dalen filɛ nin ye clinique Pasteur la ne Iba Bokum ne ka Ala deli a kana wuli ne tɛ fɛ a ka kɛnɛya n'a sera ka sa yɛrɛ siɲɛ kelen o bɛ fisaya ko la mais yan'a ka sa n b'a ɲini Ala fɛ a k'a to Nimakara kɔnɔ ka mɛn a ka dɔ kɛ Nimakara la
ko albi sumel bube maiga shu kama yafa wati yafa sugali ika janfai ika da barabaya kibe ni transition ta ka chongo malien kuna kasoro ere de bu doni be ibora ka la kalifolo minke ni transition ka kika nyama de ayra malien na bi ne iba beaucoup mena ika kunu kuma kan de jouer iye min fo malien yi ka nyesi transition ma ani yere nana wale minta ki yere soso ka tugo transition kelen ko e ba ngo jamana bla janfala sogel ala ki to janfala ala kan ikena i foro de foro sala bulongonun te marché tachie binika ki halaki ki mangoya ki kunangoya katla ki do banajugu bolo ki da yana nga do ni bekono mena biye février kalo klitan nani no e jarabi doni dusukuna jarabi na be wele ko Saint Valentin doba fo Saint Valentin doba fo Saint Valentin on kon fait Saint Valentin Saint Valentin malion ga fola ni français o e jarabi doni kanuira ikaki mo ngon fe ini mimbe nyona kanu ni furu sira fe akaw ka jarabi al na korolendo aw ka la croya ni doin kama aw ka ya fa frencha mama aw ka gere nyona aw ka miri tini kanu mi yaw nyesi nyoma aw ka bunyata ka dawka o donde e bi février kalo klitan ani nani san baflani mugan nani samosa nin kalo kelen kono nin don kelen na klitan nani jarabi be mu dusukuna olu be bo mebi ni ayembe ndado alabi nye fendo e bololoka nye mogodo e nta siadon ale bora akumana Saint Valentin ka ale jarabita ka ke fendo e nere iba mami famu ne tunta don ko ni jarabi mine chogo e Afrique ou fe ke yisigi bololo sanfe ni da baraba jaja do be kumala utado jarabi remi ni siami entaro siami no musodo kondo. C'est une femme qui n'a pas compris qu'est-ce que c'est que le 14 février, jour de Valentin. Le jour de Valentin, cette femme n'a pas compris. Elle est sur les réseaux, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Elle vient s'exprimer de cette façon sur le jour de l'amour, sur le jour du battement de cœur pour l'amour entre les couples mariés ou couples célibataires, mais qui s'aiment amoureusement. Cette femme a failli ici. Elle est venue s'asseoir, elle-même ne donne pas envie. Quand tu la vois, tu oublies qu'est-ce que c'est qu'une femme, parce qu'elle ne donne pas envie d'être avec une femme. Cette femme qui a fait ça. Je vais jouer une partie de sa vidéo. On va voir, parce qu'elle, elle a remplacé le cœur par le sexe. Elle pense que Saint-Valentin, c'est pour faire le sexe. C'est sur le sexe. Il n'y a rien que le sexe. À point que elle s'est adressée à elle-même, nous montrer quelle sorte de men, quelle sorte d'homme elle vit avec. Une femme vraiment la plus perverse que je n'ai jamais vue chez les femmes. Une honte chez une activiste féminine qui vient s'asseoir et s'exprimer de cette façon le jour de Valentine. On va l'écouter, cette pourriture ratée, sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va aborder le sujet. Des idées pour rendre la Saint-Valentin, vous comprenez un peu. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. On appelle ça, on appelle ça l'œuf. Hein? Oui, on appelle ça l'œuf. Ça, c'est l'œuf. Hein? Voilà. Ça, c'est l'œuf. Regardez. Ça, c'est l'œuf. Vous voyez ça? J'ai dit que, ça là. Hey, j'ai dit que mes amours, si vous avez essayé ça là, avec Valentin, j'ai dit, ça là, on appelle ça l'œuf. C'est le petit œuf. Mais caviar même, c'est-à-dire que mes caviar même qui utilisent ça là, ah mais elles sont en train de me regarder là, puis elles rigolent seules. Ça c'est l'œuf. Voilà, donc l'œuf c'est très simple. Donc ça dit que ça c'est l'œuf. Tu nettoies bien,
tu mets un peu de lubrif, comprenez? Voilà, un peu de lubrif, un peu de... ou voilà, quelque chose voilà. Et puis bon, c'est l'œuf, quoi. Voilà, quoi. Là-bas, dans le paradis. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, ça, c'est l'œuf, hein. L'œuf, là, comme ça. Et puis, le Valentin, il a la télécommande de l'œuf. Et puis, il dit, tu es assise, et puis, il fait ça. Il appuie. Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de touches. Il y a 2 touches. Donc, il y a un côté qui fait vibro. Et puis, il y a un côté qui fait vroom. Voilà, qui fait vroom. Voilà. Donc, lui seul, il a l'œuf. Il a l'œuf. Et puis, l'œuf, là, lui-même, il met dans le paradis. Et puis, il a la télécommande de l'œuf. Et puis, il appuie. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en direct, tu me fais quoi comme ça? Je suis en train d'expliquer mes caviars, mais je ne savais pas que quand j'appuie, tu allais faire ça, pourtant je n'étais pas bien fermé. Mais dis donc, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait quelque chose. Ouh. Ah, papa caviar, il vient de partir au travail, ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Donc, ça dit que bon, le Valentin fait ça. C'est que le fait. C'est que le fait. Vous avez vu cette femme vulgaire? Vous avez vu? La femme la plus barbare, la plus vulgaire, la femme la plus pourrie sur les réseaux sociaux, la voilà. C'est comme ça, elle pense de Saint-Valentin. Attendez, donnez-moi une seconde. Aminana Babé qu'elle est là. Vous voyez cette vulgaire-là? C'est comme ça, elle veut passer le Saint-Valentin avec des machines à caresser. Moi, je vais te poser une question. Chère pourriture, chère minable, la plus foutue des femmes sur les réseaux sociaux que tu es, l'homme que tu as à la maison. Allons-y d'abord sur le plan sexuel parce que c'est ça qui t'intéresse. Tu es pervers, tu es malade mental, tu n'es pas une femme. Une vraie femme, le jour de Saint-Valentin, ne parle pas comme ça. Parce que le Valentin, c'est pour le cœur, c'est pour le réel amour, c'est le romantisme, c'est être romantique avec son partenaire, s'aimer au milieu des fleurs, du goût du chocolat, la bonne odeur, les bonnes caresses, se rappeler du début de votre premier bâtiment de cœur, l'un pour l'autre. Saint-Valentin, c'est ça. C'est pour commémorer l'amour réel entre une femme et un homme, et non le sexe. Toi, puisque tu es vulgaire de nature, on ne sait pas où tu as eu cette éducation malhonnête, tu ne donnes pas envie de quoi que ce soit à un homme. Regarde comment tu es habillé comme Saint-Valentin, en jean. Ça, c'est d'abord une honte chez une femme. Tout d'abord, je vais te dire, sur le plan sexuel même, l'appareil que tu as dans la main, ça appartient à des couples où l'homme ne fonctionne pas. Sa langue ne marche pas, ses doigts ne travaillent pas, et puis son pénis ne travaille pas. Moi, je crois que c'est un appareil pour un couple comme ça. Un couple qui s'aime, mais qui ne veut jamais se quitter sexuellement. Ils utilisent des appareils comme ça ensemble. Toi, je comprends, tu es pervers, et je ne pense pas que les vrais hommes veulent de toi. Parce que l'homme que tu dis qui est parti au travail là, ce jour de Saint-Valentin, ne t'aime pas, ou bien il ne fonctionne pas, son pénis ne bouge pas, ses doigts ne travaillent pas, sa langue ne marche pas. Ça, c'est sur le plan sexuel. Sur le plan romantique, toi-même, tu as quoi de romantique? Et que tu parles comme ça, là, ça ne nous étonne pas. Voir que tu es une femme dépravée, de langage, tu es dépravé. Te voir, tu es dépravé. Je ne sais pas comment toi, tu pourras célébrer Valentin. Tu ne mérites pas un jour comme ça. Ça, c'est une journée réservée aux vraies femmes qui connaissent la valeur de l'amour, qui ont un cœur qui bat pour l'amour. Et toi, tu n'as même pas de cœur, tu as un caillou ici. Voilà comment tu parles de façon vulgaire parce que tu es vulgaire. Et voilà ça. Je ne vais pas rallonger ma vidéo avec une vulgaire comme toi. Allez-y, regardez cette putain de pourriture qui est en train de célébrer Valentin avec les machines à sexe. Parce qu'elle n'a pas d'homme, en réalité. Personne n'est allé au travail, tu n'as rien. Je ne vois pas quel homme va aimer une femme comme toi. Tu es dégueulasse. Tu es très dégueulasse. Tu es mal élevé comme femme.
Tu es mal poli comme femme. Et puis tu viens d'insulter toutes les femmes. Ça, c'est pas digne d'une femme, digne de s'asseoir en face du monde entier, les jours de Valentin, avec des machines à sexe. Tu es vraiment très dégueulasse. Je suis déçu de toi. Hein. Je ne te connais pas de toute façon, c'est la première fois que je te vois. Quand j'ai vu, j'étais déçu. J'ai eu envie de vomir. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour, pas le sexe. Va te faire foutre, pute que tu es. Et puis je t'attends. Parce que des gens comme ça, quand tu leur parles, ils répondent. Moi, je suis là. J'attends ta réponse. Comme ça, je vais aller en profondeur de ce que je viens de dire. Je vais bien te décrire. Je vais bien te décortiquer. Parce que tu n'es rien qu'une saleté. Une ordure de femme. Bâtard que tu es. Donc, on va commencer notre vidéo, comme je l'avais promis, avec le premier ministre malhonnête du Mali. On a un premier ministre Danga Den. Mena kuma odeka. Ni muso pripara mi bora ka be jarabi don yelama ka kambulo kulisi laboko ye. Ayinga temps perdu doni me basita la. Shogel bembolo koroya. Nyama den dalembe banabato banabulo clinique Pasteur la. Nimbe ala deli la kana wuli. Ala ka bana injuguya ka ta fe dongo domba nyine ala fe. Ibe ni yemba ni kura drone kono. Jamana de untu ka premier ministre fe. Jamana de unsago ka premier ministre ka sa. Ibe ni yemba ni kura de kono. Malidenw sago ye u ka balontan équipe ka bati ibe ni mali kura de kono malidenw sigilen bɛ ka sɔrɔsiw saya kibaru kɔnɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ n'a ye ka sababu kɛ mali kura sugu min filɛ nin ye a dilanbagaw a n'a baarakɛlaw k'a ta ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita la ka na se fo u ka premier ministre ma n'o ye Choguel Kukala Mayiga ye ani Asimi ka colonel naani tɔw ka fara Asimi yɛrɛ kan n'u bɛ wele ko 5 colonel ninnu ye min da Mali kan Maliens b'u tɔ kɛ sa diɲɛlatigɛ kɔnɔ an tɛ ɲina fanga min kɔ o fanga de filan kunna an si ma wuli don dɔn fɔlɔ mais an bɛ laɲiniw na wa an bɛ k'a ɲɛɲini ji jukɔrɔ ani ji sanfɛ fɛɛrɛ min bɛna taa ni nin ɲamadenw ye k'u bɔ Mali kunna an b'a baara la u ka premier ministre kunnanko musoko bana ye min yɛrɛ k'a bin hali a satɔ a b'a fɔ k'a bɛ musoko kɛ Choguel Kukala Mayiga fɔrɔ min salen don n'a tɛ wuli ko fo ka ji bɔ yarɔ o ye baara ye musoko bana de bɛ Choguel la malade mental ale de ko yan ko AES cɛ bɛɛ lajɛlen kan ka muso 3 furu AES jamana kelen-kelen bɛɛ i ka taa kelen-kelen ta ye nin ye premier ministre min kumakan ye premier ministre dangatɔ a taara fa Viagaraw la ani Petit Cola Worodeni ko f'a k'a forokala la wuli jagoya la ala ma sɔn o bana de wulila fɛ ko f'ale ka soli ka jagoya jugɛli kɛ ala y'a yɛrɛ k'a sari ka bin a b'o de bolo ta clinique Pasteur la jugɛli AVC de bɛ Choguel la musoko AVC o de filɛ ka Choguel bin a b'o bana de bolo clinique Pasteur la a fasaw samalen don bolo ninnu bɛ ta o tɛ ka bɔ o nɔ la senw salen don a tɛ se ka wuli ka jɔ a bɛ bana bolo ala kana bɔ a la n'i ma sa ala k'i kɛ mɔgɔtɔ ye maliyɛnw tɛ ɲina e ka fanga kɔ Choguel Kukala Mayiga nafigidenya kan min tun b'a da ni sɔrɔsiw kan kunun sɔrɔsiw ye fɛn min ye an ka Choguel Kukala Mayiga lamɛn a b'a fɔ an ye bamanankan na. Ministère baw bɛɛ bɛ sɔrɔdasiw de ministère tɔw sɔrɔdasiw balimaw u tantiw u tɔntɔn u cousin olu de b'a la donc gouvernement yɛrɛ kɛra mɔgɔw bɛ to k'a fɔ a ye ma famille d'abord kɛlɛ sisan an nana nos familles d'abord donc a kɛra sɔrɔdasiw ka fanga pour que k'a dafa u bɛna CNT ye assemblée nationale diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si ma deli k'a ye ko sɔrɔdasi bɛna assemblée diri finitigi o tɛ yɔrɔ si la hali sɔrɔdasi ka fanga kɔnɔ les régimes militaires dans les années 70-80 mɔgɔ si ma deli k'a ye ko sɔrɔdasi bɛ assemblée présider a filanan jamana bɛ gɛlɛya la lakanabaliya bɛ yɔrɔ bɛɛ la hali Farabugu hali Segu Kumatɛ centre du nord sɔrɔdasi olu b'u ka taa kɛlɛ kɛ ka gouvernement jagoya maliyɛnw tɔgɔ la ka kɛlɛminɛnw d'u ma u ka taa kɛlɛ kɛ ka lakana sabati Mali u bɛ kɛlɛ la ka politique place de occuper an ko k'an ma kɛlɛ kɛ an b'a fɔ yɛlɛma ka kɛ nin kama donc hakilina min bɛ maliyɛnw la ka yɛlɛma kɛ Mali ani hakilina min bɛ CNSP ɲɛmɔgɔw la u tɛ kelen donc o kumabaw de fɔra o de ye nin an tila k'a fɔ ne yɛrɛ ye kuma ta ka segin ko dɔw kan
k'a fɔ ka maliyɛnw hakili jigi o la M5 ye assemblée ni aw ka premier ministre kunango ye min dalen bɛ bana bolo bi clinique Pasteur la ni malien bɛɛ bɛ ka ala deli a ka sa kana bɔ a la Choguel Kukala Mayiga kumakan de ye nin ye tan ko kabini ala y'a dan depuis ala ye diɲɛ dan a tɛ diɲɛ jamana si kɔnɔ sɔrɔsi bɛ kɛ assemblée président ye i n'a fɔ CNT président ye Maliki Jaw ye cogo min a ko a ma deli k'a ye a ko sɔrɔsiw u n'u somɔgɔw olu de bɛ Mali ɲɛmɔgɔyaw la yɔrɔ bɛɛ place baw bɛ sɔrɔsiw de bolo ni Choguel kumakan de ka ɲɛsin nin transition kelen ma min ma yɛlɛma foyi nati kabini Choguel yɛrɛ kɛra premier ministre ye yanni Choguel ka kɛ premier ministre ye nin de tun ye Choguel kumakan ye Choguel tun bɛ nin de bɔ ka di malidenw ma su ni tile nin n'a ɲɔgɔnnaw de tun b'a da a ka dɔwɛrɛ bɛ yan min tɛ nin ye n bɛn'o k'a la mais ka Choguel hakili jigin ko n'ale bɛ ɲina anw tɛ ɲina AVC tɛ bɛɛ la o bini bana bɛ e de la épilepsie kirikirimasiyɛn Choguel a bɛ e de la a tɛ anw na laban ninnu na bɛɛ ye Choguel tagama cogo ye hali escalier paɲa fila fo ni garde corps y'a minɛ k'a layɛlɛ tellement que ala yɛrɛ banna Choguel la a ye Choguel jasi kuma minnu bɔra Choguel da kana bila ni sigiyɔrɔ in na o kumaw kama ni kɔlɔlɔ bɛ maliyɛnw kan bi a ka kumaw ma mago min ɲa o kumaw kama Choguel bɛ labanko jugu de bolo bi a tɛ bɔ min na a b'o de kɔnɔ sɔrɔsi ninnu b'u yɛrɛ ka fili kɔnɔ nka Choguel fɛnɛ niyɔrɔba bɛ sɔrɔsiw ka fili la fili cɛjugu an ka jamana bɛ min dibi la bi min kɛlen bɛ maliyɛn bɛɛ ma kɔlɔlɔ gɛlɛn ye bi Mali kan ala ni Choguel Kukala Mayiga sababu la mais an bɛ ala barikada hakɛ bɛ ka bɔ a la a bɛ fɔ ale kɔ ni ala ni kira sɔnna ma an ka bɔ yen a ka filanan bɛ yan an k'o fɛnɛ lamɛn dayɛlɛmaden Choguel qui est très important i komi ni zen ta bɛ tubabukan na n'a tilala n seko ye min ye bamanankan na n bɛ jigin o kan an b'o ɲɛfɔ an ka Choguel lamɛn hali ye dimi dɔn na bi o dimi tɛ se k'a fɔ k'an b'an muti ka bɔ CEDEAO la bi وصاد القبيلة منافقوها قبيلة ندقو نجمنو نجمو دم من دم Choguel côté ko dimi o dimi mana kana ko dimi tato kamena an sama ka bɔ CEDEAO la Choguel ɲinana dɛ o Choguel kelen bɔra bi a b'a fɔ tubabukan na ko n'an ma bɔ CEDEAO la k'a bɛ komi an siranna ko sirantɔ ye lasi de ye Choguel bi sɔrɔsiw kɔrɔtali kama walasa ale kana bɔ a place la o Choguel kelen de nana ni mankan ye k'a sigi maliyɛnw da la an bɛ don min na i ko bi ko Mali bɔli CEDEAO la ko n'an ka hɛrɛ t'a la ko bɔnɛ kelen tɛ Mali ye a la Choguel ye nkalon jugu tigɛ Choguel ye maliyɛnw bila fili la ni ala tun b'a bin bi k'a bɔ kɛnɛ in kan an tun b'anw yɛrɛ ɲininka o tuma mun de bɛ yen min tɛ ala ye mais a barika ala ye ale de bɛ yen ale de ta ye tiɲɛ ye maliyɛnw sago ala de y'o di anw ma bi Choguel ko la CEDEAO ye jamana damadɔw de faralen ɲɔgɔn kan farafinna kɔnɔ n'a bɛ bɛn farafinna worodugu yan fanfɛlaw ma ka jɛkulu dilan min bɛ kɛ sababu ye ka taama nɔgɔya musaka ko ni sɔrɔ ni sanni feere sira fɛ a jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka na ni sira ye min fɛnɛ na jamanadenw bɛ jɛ ka kala fili mɔgɔ ye n'a sigira fanga la coup d'état kana kɛ a mana kɛ maa o maa ye présidenya b'i bolo bin kana kɛ i kan k'i ka fanga bɔsi la a ka fanga ka minɛ la ni kalafili sira ye CEDEAO jɛkulu de maliyɛnw de bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi u sigilen bɛ ka Mali lajɛ ko Mali y'a yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO la Choguel Kukala Mayiga n'an ko mɔgɔ kalannen don premier ministre don civil de don ale ko o de bɛnna Mali ma a tɛ bari ne na maliyɛn yɛrɛ minnu sigilen don diɲɛ ɲɛfɛ an ɲɛ bɛ caman ka kɛwale la CEDEAO jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ maliyɛn minnu bɛ Ghana maliyɛn minnu bɛ Nigeria maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire maliyɛn minnu bɛ Guinée Bissau maliyɛn minnu bɛ Gambie minnu bɛ Cap Vert maliyɛn minnu bɛ CEDEAO jamana fɛn fɛn bɛ yen n'u ni Mali ni Burkina ni Niger faralen tɛ ɲɔgɔn kan bi o jamanaw kɔnɔ maliyɛn min b'olu jamanaw kɔnɔ a tɛ farafinna jamana si kɔnɔ n filɛ ka jamana minnu tɔgɔ fɔ o maliyɛnw sigilen don bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire min ni dayɛlɛlen filɛ ani Mali cɛ sira bɛɛ fɛ badenya sira kelenya sira jɛɲɔgɔnya ni teriya sira furu sira masaya sira o maliyɛnw de sigilen filɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ bi Côte d'Ivoire bɛ CEDEAO la hali sini CEDEAO jamana min ye Côte d'Ivoire ye
avec la famille do malien kun Côte d'Ivoire kono machita hakedon o malien kelen sigelen be Côte d'Ivoire de be yere nyinga o liye mu malien sugu de u nyebe ni wale chejugu ina ataraka mali segere olu ba don na famille be CEDEAO ko la kadaka CEDEAO jamana bado e Côte d'Ivoire min be ka ke sababu ye olu ka hadamaden sigilen ka batiki ka soro kula ka jigi kula CEDEAO jamana no e Côte d'Ivoire ka nyesi malien ma munu be Côte d'Ivoire kono kelen tula mi ya hakili soro ko anga bo ka yira an faso la an be jamana min kono CEDEAO jamana de do mali samali ka bo CEDEAO la anga hereta la olu ma kuma ka o man kunembe Côte d'Ivoire kono e koro jugoya la ne yɛrɛ bolo koro jugoya de do ni hakilintaya de ka sɔrɔ mali sɔrɔtigi fanbaw diɲɛ ɲɛfɛ ni ye Côte d'Ivoire ta senbɔ la yɛrɛ a tɔ b'i dɛn malien min kɛlen bɛ fɛn ye Côte d'Ivoire usine bɛ malien dama min bolo Côte d'Ivoire millions ni milliards bɛ malien dama min bolo Côte d'Ivoire jɔn b'a hakɛ dɔn malien kɛlen bɛ fɛn ye Côte d'Ivoire bi kunkɔrɔta sugu bɛɛ b'u kan Côte d'Ivoire maa si tɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ivoirien na min ye kɔlɔlɔ kelen ta ka ɲɛsin malien dɔ ma k'a bɛ keleya a ka sɔrɔ la parce que ivoirien tɛ o ma malien si sɔn hakilila hali bi ka bɔ ka bonya ta ka Côte d'Ivoire sɛgɛrɛ ka sababu kɛ u ɲɛ b'a la u bɔ jamana n'u faso n'o ye Mali ye o bɛ ka kɔlɔlɔ ni neni ani dɔgɔyama min ta ka Côte d'Ivoire sɛgɛrɛ bi malien minnu bɛ Côte d'Ivoire u sigilen don u bɛ k'o lajɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka mun hakili sugu de b'u la aw ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ a bɛɛ lajɛlen sababu ye Côte d'Ivoire de ye an bɛ don min na i ko bi mais aw malien aw bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ aw m'a dɔn Côte d'Ivoire ye Côte d'Ivoire fa bɛ neni k'aw to Côte d'Ivoire aw tɛ tagama aw tɛ marche kɛ ka ɲɛsin Mali ambassade ma Côte d'Ivoire kɔnɔ k'a yirula ko min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a bɛ aw kunba soli Abidjan ye Côte d'Ivoire jamana dugu tɔw kɔnɔ aw ma tagama kɛ ka to o ɲɛɲini ka taa aw ka dusumakasa yira o ko la a bɛ komi aw bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ malien bɛ ka Côte d'Ivoire fa n'a ba neni a bɛnnen don aw malien ma aw minnu sigilen don Côte d'Ivoire ni ye ne ɲininka aw tɛ Côte d'Ivoire fɛ aw ye nin jamana in jugu de ni ne ye ivoirien ye bi ne bɛ mouvement wuli min bɛ malien labɔ an ka jamana kɔnɔ aw minnu bɛ Côte d'Ivoire n'aw ye malien ye aw de tɛ ka Côte d'Ivoire bonya aw de bɛ ka kɛ sababu ye Côte d'Ivoire dɔgɔyali tɔ a bɛ ka san sɔrɔ Mali kɔnɔ ani diɲɛ ɲɛfɛ malien fɛ aw bɛ jamana min na min bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ aw ye jamana min ye fɛn bɛɛ da aw ma Côte d'Ivoire foyi tɛ yen Côte d'Ivoire ma min kɛ malien ye Côte d'Ivoire kɔnɔ mais malien de bɛ wuli bi k'u sigi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka Mali lajɛ a b'a yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO la a bɛ tila tuguni ka CEDEAO jamanaw neni u ka neniba yɛrɛ a talen don k'a ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana a n'a masakɛ ma n'o ye Alassane Ouattara ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ n'an ko a ma Ado a neni ka bɛn diɲɛ bɛɛ ma ni dusu bɛ malien na Côte d'Ivoire kɔnɔ a man ka bɛn u ma olu de kun kan ka jɛkulu dilan ka tagama ka taa Mali ambassade la ka taa yira Mali représentant na Côte d'Ivoire kɔnɔ ko min bɛ ka taa ka Alassane Dramane Ouattara sɛgɛrɛ k'a bɛnnen tɛ olu malien ma malien minnu bɛ Côte d'Ivoire u m'o kɛ u ma taa o sira fɛ Ado fa n'a ba neni a bɛnnen don malien ma minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ bi ka d'a kan mɔgɔ t'u la min y'a bolokɔni lamaga ka bɛn n'a ye et pourtant Alassane Dramane Ouattara n'o ye Côte d'Ivoire masakɛ ye ale de kɛra sababu ye ka malien ni kisi guerre civile wulilen Côte d'Ivoire kɔnɔ fagali min commencera ka da Côte d'Ivoire julaw kan min y'a lajɔ Alassane Dramane Ouattara sababu de don wa ale tile de la bin tɛ kɛ malien kan Côte d'Ivoire kɔnɔ a ma sɔn a ban n'a fɔra ko Alassane Dramane Ouattara ka jamanadenw a ka soldaw mɔgɔ 49 olu minɛna Mali la binkani galon k'a da u la k'u don kaso la malien ma sɔrɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ min bɛ tagama k'i ɲɛsin Mali ambassade ma ka t'o fɛnɛ dusumakasa yira est-ce que Alassane Dramane Ouattara ani nin ka kan ka bɔ malien yɔrɔ malien a y'aw yɛrɛ ɲininka aw minnu bɛ Côte d'Ivoire ni Mali nationalité b'aw bolo ani minnu y'u ka nationalité bila ka Côte d'Ivoire ta ani minnu wolola Côte d'Ivoire malien na a y'aw fara ɲɔgɔn kan aw k'aw yɛrɛ ɲininka dusu sugu jumɛn de bɛ aw kɔnɔ aw ye manifin sugu jumɛnw ye minnu bɛ wale jugu ta la ka Côte d'Ivoire sɛgɛrɛ k'u to Côte d'Ivoire kɔ kan ne b'olu faamu ka tɛmɛ aw kan aw ta ye janfa de aw bɛ jamana in kɔnɔ mais a man di n ye ne yɛrɛ bolo o de don n bɛ kuma aw ma tan
ni malien de parce que aw yelema la ne ibama yelema ne ka malien ya ba no la te fale ati yelema an fe malla an moke o kana an yɛrɛ la u tun b'a fɔ de ko tiɲɛ fɔ n baden a tɛ badenya sa tiɲɛ fɔ n teri a tɛ teriya sa a man ka sa wa ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ye ne lamɔn'o kɔnɔ nkalon i tɛ se k'a ta k'a kɛ ka maa sɛgɛrɛ ko parce que n baden ye nin ye baden fɛn tɛ bon ne b'o sira kɔnɔ ne Iba Bokoum o de kama n bɛ kuma nin cogo in na ka ɲɛsin aw maliyɛnw ma minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ni hakili kɛlen bɛ k'aw jɛ nin wagati jan in bɛɛ kɔnɔ aw si lajɛlen ma se ka bɔ ni jɛkulu ye n'a fɔra ko vote Mali kɔnɔ aw bɛ girin daminɛ n'a fɔra ko mawuludu Mali kɔnɔ aw bɛ girin daminɛ k'aw to Côte d'Ivoire ye mais tiɲɛ filɛ kɛnɛ kan bi aw bɛ Côte d'Ivoire min na n'a donnen bɛ aw ni balawu cɛ a ɲɛmɔgɔ min donnen don aw ni fagali cɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ aw bɛ k'aw sigi k'o fa n'o ba nɛnitɔ lajɛ n'o ye Ado ye Alassane Dramane Ouattara maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire ne tigɛlen don a majorité bɛɛ la bi pour ne pas dire que n tigɛlen b'a bɛɛ la ka d'a kan milliardaires de bɛ Côte d'Ivoire maliyɛnw de don dɔw yɛrɛ bɛ t'u jamu yɛrɛ yɛlɛma walasa u ka fɛnw ka to jiri la k'u yɛrɛ bɔ jɔgaramaya la ka t'u yɛrɛ kɛ siya wɛrɛ ye kunnafoni dilen na bi n balima ɲumanw fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko danaya yɛrɛ tɛ jɔgaramaw kan tugun Côte d'Ivoire kɔnɔ yen tellement que a ko tiɲɛni yɛrɛ barika bonyana Côte d'Ivoire jamana ma mais Côte d'Ivoire jamana ma wuli tile kelen k'a ni da malien opérateur économique si ka musaka ko kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ hali sini malien b'u ka julabaya kɛ bɛɛ bɛ kun b'a dɔn Côte d'Ivoire jula o ye fɛn min ye Mali la anw tile la mais danaya bɔra malien kan ala yɛrɛ ye malien fanba bɛɛ barika bɔ a la k'an kɛ janfamɔgɔw ye k'an kɛ binkanikɛlaw ye k'an kɛ wale ɲumandɔnbaliw ye aw sigilen bɛ Côte d'Ivoire aw tɛ miiri aw tɛ taa nin sira fan si fɛ aw bɛ tɛgɛrɛ fɔ la Mali kun k'aw to Côte d'Ivoire kɔnɔ ne ma deli k'a ɲɔgɔn ye Ivoiriens kan ka wuli ka ko dɔ kɛ nin ko in na u sera Maliens gagner u ka t'u faso la si moi je suis Ivoirien j'allais mettre tous les Maliens dehors aujourd'hui parce que c'est de l'ingratitude de la part des Maliens qui s'asseyent sur le sol ivoirien. Écoutez, d'autres Maliens en dehors de la Côte d'Ivoire et à l'intérieur du Mali insulter la Côte d'Ivoire et son président, dénigrer la Côte d'Ivoire et son président. Les Maliens n'ont jamais eu le sens de se regrouper, de marcher vers l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, aller déclarer, dénoncer les faits de manque de respect à l'adresse de la Côte d'Ivoire. Les Maliens n'ont jamais eu cette idée. Ils se lèvent, ils se balancent dans leur boubou le matin, ils vont faire de l'argent, ils viennent nourrir leur famille, ils s'en fichent que c'est le Mali qui est en train d'insulter la Côte d'Ivoire et son président. Jusqu'à ce que ça commence à devenir réciproque. Les Ivoiriens commencent à retourner les insultes dans le camp du Mali. Mais ils ne comprennent pas que cette guerre-là, qu'ils l'évitent, aux Maliens qui sont à Abidjan, qui sont dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est facile de les mettre dehors. Les Ivoiriens pourront le faire. C'est leur droit. Parce que le Mali n'a aucun respect pour la Côte d'Ivoire, qui abrite la majorité des Maliens dans son pays. Plus de combien de millions de Maliens vivent en Côte d'Ivoire? Et les Maliens s'asseyent et regardent que le Mali se retire de la CEDEAO et insulter la Côte d'Ivoire par conséquent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Maliens de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est la reconnaissance? Où est l'honnêteté? Où est l'honneur? Où est la dignité? Vous êtes des Maliens vivant sur le sol ivoirien. Vous acceptez des impolitesses de la part des Maliens contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe avec vous les Maliens qui sont là-bas? Pourtant la Côte d'Ivoire ne vous a jamais empêché de devenir riche. Aucun Ivoirien n'a jamais rivalisé un riche Malien en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des milliardaires Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils ont fait leurs milliards en Côte d'Ivoire. Ils protègent leurs milliards en Côte d'Ivoire. Ils sont millionnaires, multimillionnaires en Côte d'Ivoire. Des grands commerçants, des grands opérateurs économiques du Mali, de nationalité malienne qui vivent en Côte d'Ivoire en tranquillité avec leurs familles. Et ces milliardaires, millionnaires et ces familles maliennes sont assises. Ils regardent la Côte d'Ivoire insultée et humiliée par les autorités du Mali d'abord. Ensuite, les populations du Mali. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens ont été trop tolérants. Mais moi, je les rappelle à la révolte contre ce système lâche de la part des Maliens qui vivent sur vos sols là-bas. C'est des ingrats.
C'est des ingrats. Ils n'ont entrepris aucune action pour essayer de montrer même aux autorités maliennes qu'en tant que Maliens vivant en Côte d'Ivoire, ils n'acceptent pas qu'est-ce qui se passe actuellement entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Quelle honte! Allons-y à mon deuxième sujet. À mon sujet. Diko, pardon, mon père. Mon père, Imam Mahmoud Diko, il faut m'excuser. Ton fils, il est très en colère contre les Maliens, contre l'ingratitude des Maliens, contre la méchanceté des Maliens. Donc, maintenant, le sujet bas, nous et Malikura biométrique, comment m'y sénat. Nanya est Mali ministre de l'administration territoriale, le colonel ministre d'État Abdoulaye Zonke Maïga. Nous n'y avons pas de avec nous kuma la a fana million so dojo akabo hakilima do yere ka fola ko Abdoulaye Maïga fana million kemenani so dojo ko furuku ba fana ni asimite problème ta la amena don na obeta ka buye awe fefe jo amba bela jigi duguma ni mi be yelema ka ke malita e na folo la obeke ni mi tse ka yelema ka ke na folo ya mbola jigi duguma Abdoulaye Zonke Maïga zonte ministre colonel Abdoulaye Maïga kodo Aboraya ka laselike ko internet informatique sera fait no e donia baraye namba wele informatique donia bara donia sun nabe ordinateur kan o sera fait ko juru do tumbe malila ko kama Francis société mimbe na nyesine do ni bara sugu keliba internet kono ka noya do jamana bolo wala sa abse kaka kalafili ni jamana kunkan ko chama nyedebo internet sera fait bololo sera fait ko o geleya min taraka Mali segere ka sababu ke juru ye ko de kera sababu ye sira min tumbe Mali bolo ka do bololo kono kaka hakeuta ka bara kena ye wala sa kalafili be se ka ke chugo mi anga ta kalafili sera fait folo parce que Abdoulaye Maïga kuma no de kan ko kalafili keli balia o tengune be o bara indi sabati li balia la ko Francis bana ka sira di uma olu ka ta barake internet kono bololo kono wala sa voter be se ka ke Malila abe soro mi fe tiens yere mi ni galonta la Francis jekulu mi be ku demeni bara ina bololo kono bara olu ka milliard duru hake de be Mali jamana la ni mafli ko ma se ka sara Abdoulaye yere bora ay kuma be fo donc si ça Mali transition nyama demi fle Mali on kuna ayaka kalafili balia ajuba belebele dota koke ko lu tse ka yele bololo kan ka kalafili sira o dayele wala sa voter be se ka ke Mali kono chugo mi no yala fem yin galoyi bi u klala ka bonu yere o kuma de buda ko lu ka doninke la baw munu be ko don bololo bara chugo ya uka ko o mo damado sorola munu yusigi ka bololo in lalaga ka lalaga fo ka dontugo sorala ko Mali ya taye bololo in kono ko ka soro Mali ma warbo binkani tamasien folo ere ni mogo bana ka clé di makaka junubi la e be bo akofe kata clé ore glan kan ka dayele ga do ka soro so junubi la e masara o yesuali ni binkani folo o benata ni bololo kan kololo mi me Mali dala ni Mali o be ka dabaya kena e bi ko fendo biométrique nu jole mene a kloba kuma la mogo chamante ka famia soro la dorete dayele lui ka fendu ma mina kala be se ka fli a siga o kala je yala wena kalafili ka ni seinto uya ni nyenyini ni ka daele kana da barabaya ke ni le ambe sa yere koroye courante aw bulu folo aw be ni ko in kelela na fasite ni na Malika ni dabaya kunte wa ami fle obulo kisi chokota la koy sira chama de be u be se ka bali ni koli soro mi sira okono Malibu o de tamalata Malika na fa foite ni biométrique koina antata yere antise ube ku jigimada risi jamana de kan kan ko sugu nu waleta ube na nyemo di Malien doma kana medai di o ko fenana femi te ka Malien balo atena ni nafolo ye Mali kono atena ni kalafili ye Mali kono atena ni basigi ye Mali kono wa atena ni courant fena ye Mali kono Mali be dibi ni funteni de labi soso jinogo nyama poussière kugo ani minogo Malien ngo de labi Mali on be fura nyini na o de la o solution te Mali wulembe ka joni ni batara wale nunu de ka jamana denw hakili washina e
avec ka bento ma dusute malien munun kono mais ni fanga in ka bara ka yira malien bela ku be fena min ka juguni binkani a wale fitini do wulilen fleni ni dusu be malien to kono munun degulen do aw kan ka wuli kada ka daman be dafri mamunun dala nu be geleya la daman kono u ka hake tubolo olu wulila ka kuma an date biométrique ko kuma ina kada ka amba do barkama fente laidu ta kono tiɲɛ ta kono mali ka ɲɛta fansi ta la an bena damanda mɔgɔw lamɛn fɛn min y'u sɔrɔ u bena ɲɛfɔli kɛ anw ye an b'a lamɛn vocal la an balimakɛ saliya sidibe ka sira fɛ i komi vocal kɔnɔ a yɛrɛ ko ten ko k'a jɛnsɛ donc nin y'a jɛnsɛ cogo dɔ ye a yɛrɛ y'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ vocal fɛnɛ kɔnɔ o de kama n b'a jouer malien bɛɛ k'a mɛn nin ka jugu ni cri de cœur ye dusukasi min ye min ye aw ni ne an ka jɛ ka nin lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ ka na u ka video la min fɔra o kɔnɔ Asimi k'a lamɛn n'o ka sɔrɔ minnu minɛlen b'u bolo kaso la bi n'u kan ka bila walima n'u kan ka bila maliyɛnw an k'an yɛrɛ ɲininka o la parce que kuma min bɛ bɔ ninnu da o ka jugu ka tɛmɛ maaw bɛ kaso la kuma min nɔfɛ Mali kɔnɔ ye Bamakɔ an ka taa n'a ye. Salamu alaikum a CCRM ka an bɛɛ lajɛlen kile ka bɛn n'an ka waati cogoyaw ye n bɛ bɛɛ fo ne tɔgɔ Saliya Sidibe n bɛ baara kɛ Tabakoto min na ne ye mɔgɔ kura donnen ye groupe in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka laɲini ye mun ye Ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ye mɔgɔ mɔgɔ b'a n'an ka hɛrɛ cɛ Ala k'u dɛsɛ an ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo Ala k'o nɔgɔya an ye n'o tɛ anw Tabakotɔkaw bi Keɲeba mara la Mindor min ye ko Tabakoto anw sɛgɛnnen don bi ne de bɛ ka bidon ninnu poste musow ta ni fɛnkɛ ta ne ye mɔgɔ kura donna na solo dɔrɔn an kɔrɔ sabu de bɛ jurukolo ni sen kɔnɔ ma ok n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la ani waati n'a nataw la n bɛna fɛn tɔw bila ka taa groupe in kan anw bɛ baara min na bɛɛ bɛ sanu baara gɛlɛya na a kɔlɔlɔw dɔn an ka hakɛw bɛɛ minɛlen don an na an ka kalo sara tɛ sɔrɔ an bɛ kalo 2 baara an bɛ kalo 1 wari sɔrɔ an ka allocation jɔlen don an ka INPS tigɛlen b'an na an ka AMO droits fermelen don 13e mois ni san banna société bɛ wari dɔ di baarakɛlaw ma o ye bɛɛ sariya kɔnɔ dɔw b'a ko 13e mois dɔw b'a ko gratification a bɛ di chaque décembre bon dɔw bɛ se k'u ta kɛ seliba ɲɛkɔrɔlaw ye a bɛ bɛn baarakɛlaw ka laɲini waatiw de ma mais anw ta ma di an ye grève daminɛ depuis mi octobre ka tile 3 grève kɛ an ye bɛnkan signé ni directeur kura ye o ye waleya minnu ta k'an sɛgɛrɛ o kun ka fisa parce que ale ye bɛnkan signé n'an ye comme quoi an ka hakɛ dɔw a bɛna ɲini ka d'a ma mun banna o y'o directeur kura ye o y'o bila mɔgɔ wɛrɛ nana an ye 5 jours de grève entamé an ye consommé o bɛɛ la u ko k'u tɛ se k'an ka hakɛw sara an bɔr'o la an nana une semaine na o daminɛna le 22 janvier ka na bila le 28 dimanche la hali an ka société mɔgɔw m'an ɲininka aw bɛ da la mun na aw bɛ grève la mun na baara bilala mun na n b'o kɛ donc grève bɛ ban minuit an kɔni tɛ syndicat ko tuguni ye bɛɛ lajɛlen kungo de sisan an fana ye da minɛ o da la u bɛ site kan a cadrew bɛɛ b'u retransféré m'u ka kan kɔnɔna ninnu na ani usine kɔnɔna na an kɔni ye da ninnu bɛɛ minɛ a ka usine bɛɛ a territoire bɛɛ lamini an ka mɔgɔw b'a bɛɛ la n'u ma bɔ an fana tɛ wuli ka bɔ soit u k'an ka hakɛ bɛɛ d'a ma ou bien an bɛ to nin cogo in na ta n'u ka gasoil n'u ka minjiw banna don min o bɛ bɔ ka na an kɔni tɛ taa an tɛ mɔgɔ ci parce que an ye cili kɛ ka Keɲeba gosi ka Kayi gosi ka taa fɔ Bamakɔ ministère de la défense an ka mɔgɔ sera yen ministère du travail an ka mɔgɔ sera yen CNT la an ka mɔgɔ sera yen nɔ ministère de l'emploi ani de la mine an ka mɔgɔ sera nin bɛɛ la mais jusqu'à présent an ma siti sɔrɔ an ka ko la sabu de bɛ jurukolo ni sen fɔlɔ ma komi ne donna groupe kan nin y'a bakurubaw ye a bɛ ɲɛ ma k'a jɛnsɛn fana sabu ɲuman bɛ se ka na sɔrɔ cogo min na sinon an bɛɛ bɛ kɛnɛma nin wagati in na an bɛɛ bɛ si yan fɔɲɔ la an musow fana bɔra ka na manifester an fɛ kunun wula fɛ an b'u fo ok bɛɛ lajɛlen bonya b'a la salamu alaikum rahmatulahi merci. Waalaikum salam rahmatullah i folen don Saliya Sidibe i ka nin kuma in a bɛ lase wa a bɛ s'a seyɔrɔ la tamakiya t'a la
Aye tu gosi kayi aw ka hakɛw nɔfɛ aw ka sara n'aw ye kalo 2 baara kalo 1 de sara bɛ di aw ma aw ka ENPS bɔsilen don aw la k'aw ka allocation bɔsi aw la ka tila tuguni aw ka 13e salaire k'o fɛnɛ bɔsi aw la a tɛ k'aw ka sara sɔrɔ aw b'o gɛlɛya kɔnɔ aw wulila ka ɲɛmɔgɔso sɛgɛrɛ Kayi a ma ɲɛnabɔ aw nana don Bamako a y'aw ɲɛsin gouvernement ma a ma ɲɛnabɔ aw taara CNT la a ma ɲɛnabɔ aw taara ministère de l'emploi la a ma ɲɛnabɔ aw taara ministère de travail la a ma ɲɛnabɔ et des mines aw bɛ se fɛn fɛn la aw donna yɔrɔ bɛɛ la aw ka hakɛ ma d'aw ma bi aw kɛlen bɛ ka mine ɲɛmɔgɔyaso de la kori a n'aw ka denbayaw aw muso n'aw jɛɲɔgɔnw aw baarakɛɲɔgɔnw aw sigilen bɛ k'u tɛ bɔ da fɛ ji ni taji min b'u bolo n'olu banna u na bɔ ka da kan u bannen don ka bɔ sisan aw ka hakɛ b'u bolo so kɔnɔ ye aw de bɛ ɲani dama kɔnɔ aw de bɛ ka miliyɔn na bɔ k'a di olu ma olu bɛ climatiseur kɔrɔ n'a ye katukatuw kɔnɔ u musow n'u denw olu balolen don ka ɲa ninnu ka sara tɛ tigɛ mais aw minnu bɛ ka sanu na bɔ aw minnu bɛ gɛlɛya la dama kɔnɔ aw de ka sara tɛ ka bɔ ka da aw ma Sayila Sidibe o tɛ yan i ni jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen i b'a bɔ kunbɛn yan k'a y'a kɛ ten k'an kɔnɔ ji in sara ne bɛ yan ne kama ka tila k'aw yɛrɛ fɛnɛ hakili jigin nin kɔfɛ a y'a kɛ ten nin kɔfɛ ni masakɛ min tɛ malidenw ka masakɛ sigilen n dalen dɔ a la aw tɛna fɔ k'aw ka danaya b'o kan n bɛ nin reproche kɛ kɛlɛkɛlaw bɛɛ la bi maa o maa bɛ ka bɔ bi k'a ka hakɛ ɲini ni ɲɛji ye transition yɛrɛ dɛmɛbagaw gansanw de don minnu ye tɛgɛrɛ fɔ transition kun olu de bɛ kasi la bi an tɛ pressé dɛ hali bi an bɛ kɔnɔli la ni samara sengelen ye k'aw kɔnɔ ɲɛfɛ n'aw tilala dusukasi la o bolo an bɛna tɔ fɔ ɲɔgɔn ye Assimi Goïta ko ten ko ni ale dafirila ko Mali sifinnakaw de dafirila e min filɛ kuma la sifin tɛ tɛmɛ e kan aw ye sifinnakaw de ye aw furulen don denbaya de b'aw bolo aw bɛ baara gɛlɛn de la aw ni bɛ se ka to baara min na mais aw ka sara aw ka hakɛ aw ka sara o dilen tɛ aw ma aw b'o kɛlɛ la bi aw yɛrɛ bɛ mun miiri Assimi Goïta kan an ka jɛ an k'o fɛnɛ lamɛn. Anula ne to a fɔ ye kuma bɛɛ ko Mali faama ne ka danaya kelen ta yɔrɔ don o don ne bɛ kuma ne n'u ko i ma cɛ i bɛ taa ca de kunbɛn an bɛ baga Faransi ma Faransi tɛ yan bi dɛ Mali faama de y'an ka Faransi ye bi an ko ko Faransi y'a cun ni Mali ye Mali faama olu y'u cun anw ye cun ni dama tɛ olu cun kan de Maliyɛnw a ye bureau ye a y'a ta ka yɛlɛ ne bɛna bɛɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛ Maliyɛn bɛɛ k'an bɛɛ ka ɲɛ ni heure in na an ye Maliyɛn de ye mɔgɔ 1000 ani dɔɔni. Aujourd'hui c'est le combien le 14 février 2024 Mali sɔrɔsiw autorité maliyɛn Asmina ka gouvernement u ye sɔrɔsiw de bila ka na ko ka na bugɔ n'a bugɔ fɛn nɔfɛ n b'a fɔ Maliyɛnw ye nin baarakɛla kelen o kelen a bɛɛ bɛ kalo 2 de baara kɛ kalo 1 sara sɔrɔ baarakɛla in kelen o kelen an b'o de tigɛ u kunna san 7 u t'a bénéficier baarakɛla in kelen o kelen tura tɛ diɲɛ kɔnɔ baara sariya la u bɛ min sɔrɔ a bɛɛ tigɛlen don a la min ni sariya la a bɛɛ la nɔgɔmani ye mun ye ka baarakɛ fini ni sabara ni fugula ni mɔgɔ ma a t'o sɔrɔ yan an b'a san yɛrɛ ye de Mali faama tɛ yan an b'a fɔ min ye walahi Asimu n'i bɛ yan i tɛ se k'a fɔ an ye k'an b'a f'i ye walahi parce que e yɛrɛ bɛɛ ka ministre da de y'a fɔ an ye k'i y'u lawuli ka bɔ sunɔgɔ la k'i y'an ka ci lamɛn Asimu vraiment désolé an ne tun ko k'an b'i fɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la bi ne jigila tigɛra Maliyɛnya la an t'a fɛ nin ye min baarakɛlaw mankan ye ko diɲɛ kɔnɔ sariya tɛ yen hakɛ tɛ yen min dilen don baarakɛlaw ma ko olu y'a kelen sɔrɔ baarakɛfɛnw na nɔgɔma ye a dunfiniw ye a n'a basiriw o kelen tɛ olu bolo amow bɛ tigɛ olu kun san 3 bi mais u tɛ amow nafa sɔrɔla gɛlɛya yɛrɛ kɔfɛ foyi tɛ olu ye k'olu bɛ kalo 2 de baara kalo 1 sara de bɛ d'u ma kalo 1 dɔ o ye fu ye
Wako kafoko Assimi ta kalama otede. Kuma intara kata di Assimi ma. Fasi yorola. Assimi ma bulongoni boa nola ka kala kara nyina ka benai. Kadaka Assimi ma gote sifina kaula. Ne ndo fawe Malien ko galondo. Ube dabara baya kanfo de la. Ko ube Mali fe, ube Mali don fe, me tienta la. Mali don a dalu ere emi. Malien be tunga la jamana munuka. Assimi ka fanga blale no jamana o de la. Assimi ka Mali kura jamana deun a deme bagaw munu be kuma bololo kan. Olu be Malien be tunga la jamana min kan. Olu be ko le kele. Halu ere be tunga la dugu min kono go kele. Anya bo la France kono e. Malien be France. Ube ka France kele. Assimi clé de l'ambe ka fembe. Wani e demba ya tigu de. Munu tonolendo. Munu ka hake boshilendo la. Assimi ka gouvernement fait. Dogonatala u bora ka kuma wani kera bire. Bi araba février kalo klitan nani san bafla ani mwan nani. Ni kera bi ka i région na demanda u laye. Ka ira ka fo bela jelena. Binkani ko fe. Sira were te. Mali on bolo ambe domina eko bi. Mali nyamoko. Ube ka binkani de ta. Ka Mali de un segere nae. Ube ka binkani de ta. Ayo amaba ka video wera ube mbolo ya. Mbu jouer kelengele akuye. Kololo mi mbu ka nu rebe ala kali. Aka unya daka unu muso bora. Excusez-moi. Umso de darukan. Nebe nunu ne wele ko muso. Ika gwatikike na bora ka hake nofe. Iyere ka bo a nofe. Abe barka do aka bolila. Bi anta usigilen fle Bamako ube sumu. Konyo. Dengudi. Warideli. Sungurumbaya. Afamba bebo de la bi Bamako kono. Ube giri na bi ko Saint Valentin. Chewera u nofe. Mais u chew, u furu chew ka hake tubulu. O chew ere deselen ka bo, jango muso ka tubuko. Ni Malien ma bobi. Ne taro abena munike. Abena to dibi la soa. Aute se ka bo u faso ya. Aya laje. Munu bu ko furu fe. Munu be fe ku chew deme, ku ka hake soro. Olu be angolu laje. Donc ni ça faisait bien on a dans notre monde quand ça venait qu'on ça venait qu'il y a une place là on a la défense qu'on ça venait qu'on peut faire on a donc on a pas que pour le chimique de là il y a qui ko ça venait là qui dit et puis pour le chimique avait mis que mon là donc on pour poussière une pratique là on a dit on pour que poussière qui a bon mon là on a pour non pour faire ça il y a la marque de dit ça donc maintenant ça on peut pas se mettre à payer para que comme nous on Sara yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ wa n'a fɔra tuguni nɔnɔ tɛ ka di e ma sara min fana bɛ di e ma i ka se ka taa nɔnɔ dɔ fana san i ka se ka na o dun n'a fɔra i ma o nɔnɔ fana sɔrɔ k'o min i bɛ mun kɛ donc vraiment an b'a ɲini nin kelen de kan tiɲɛ yɛrɛ la société nin ka ko président i n'i ka jama vraiment an bɛ yɔrɔ min na ko bi an jigi ye e de ye jigi t'an na bi parce que ni kuma nin se Mali autorité bɛ yɔrɔ tiɲɛ na an b'a fɔ an b'u jɔyɔrɔ yɛrɛ mais jusqu'à présent an ka problème ma ban. Donc, le programme m'a pas à la Kodaka. En fait, depuis 2 semaines, lundi, on avait des gars là. Dimashi, madame, lundi soir. On avait des gars là. Alors, bon, on est collé par la maman. On va y aller à Audi. Si on est à Audi, je suis là. I have not a father. No one will go there. On va Amo, and on va y aller ici. Baragala, Eregas, et la Bowati. On va aller au Mago 30. Depuis 2019, dans la France, on va aller voir sa nani. Avec on va popper là. Mais après ce, Javana Yamomo. On va aller là. On va aller Javana Yamomo là. On va y aller ici. Amen. Et demain, bana. Et bien là, amour quand il flèche. Mais avec pas la bébé. Donc ni donne. Et bien là, c'est ça. On va machine là.
o b'a yira k'a fɔ ko i ka kuma datugulen don mais e pourtant i ka bulletin na i ka fɛn bɛɛ bɛ tigɛ. n bɛ nin tigɛ yan ka d'a kan hakɛ min bɛ nin kɔnɔ dan t'a la mais u bɛ fili min kɔnɔ hali bi n'u ko k'u jigi ye Asimi de ye a kana aw jigi kɛ Ala ye a kana aw jigi kɛ aw yɛrɛ ka cɛsiri ye a y'aw jigi to Asimi ma an b'a lajɛ jigitigɛ bɛ da de da aw la tant que aw bɛ nin jigi in de la k'aw bɛ Asimi de sɛgɛrɛ k'aw jigi ye Asimi ye aw jigi tɛ tugu aw ye wulikajɔ min kɛ a ye Asimi tɔgɔ bɔ a la Asimi y'aw jugu de Asimi ka sira tɛ aw la aw ka baara kɛ aw ka to a la olu ka hɛrɛ sɔrɔ Asimi n'a ka denbaya bɛ si kura yelen kɔrɔ bi olu bɛ nɔnɔ kɛnɛ sɔrɔ ka min Mali baara bɛ kɛ ni lakana fini min y'u kana fasodenw ye wari min bɔ ko fini ka san ka di baarakɛla bɛɛ ma Asimi ta b'a kana aw de ta ta o kana Asimi mago tɛ amo la Asimi mana bana a bɛ don avion kɔrɔ ka taa Irisi jamana la hali sini ka taa furakɛ ka na Asimi ka fisa ni aw ye a muso ka fisa ni aw ye a denw ka fisa ni aw denw ye o ye Asimi bɛ ka tamasiyɛ min yira aw la de aw m'a faamu de hali bi Mali b'a disi gosi ni sanu damaw de ye dama sanu bɔyɔrɔ Keɲeba sen b'o la aw bɛ Keɲeba min kɔnɔ bi aw b'a dɔn ko sira tɛ Keɲeba aw b'a dɔn ko lakana tɛ Keɲeba aw b'a dɔn ko furakɛli tɛ Keɲeba aw b'a dɔn ko Keɲeba jɔlen tɛ aw b'a dɔn ko Keɲeba bɛ kɔfɛ bi ni Mali jamana dugu tila bɛɛ ye mais hali bi aw bɛ cɛsiri la Asimi ko de la an ka taa n'a ye a ye nin fɛnɛ lajɛ a bɛ yan ne b'a bɛɛ d'aw ma ni Ala sɔnna ne b'a d'aw ma. Salam alaikum tɔgɔ bɛ tɔnɔ lamini bɛɛ lajɛlen aujourd'hui alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala fo k'a barikada tɔgɔ bɛ tɔ gɛlɛya musow bɔra an n'u cɛw suturilen na yɛrɛbɛ fɔlɔ kɛra ka filanan kɛ ka se sabanan ma bon ni y'a ye unimilité la donc baarakɛlaw yɛrɛ décision ta k'u bɛ baara jɔ nin wagati in na musow bɔra ka na k'u tɔɔrɔ la o tɔɔrɔ la ni Ala ni kira sɔnna ma Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ok salam alaikum. tɔgɔ de ye ko Kurukutu Amadu tɔgɔ in ma se ka a mara ka ɲɛ n'a bɛ Keɲeba mara la nin ye yenkaw de bɔlen ye bi musow de filɛ tagama la bɔlɔn fɛ u cɛw dɛmɛli la u ka hakɛ ɲinini na ko Mali transition dɛsɛlen bɛ k'a kɔfilɛ u la Maliyɛnw ni faamuyali ko ɲuman sɔrɔla nin ko in na o tun ye ne ka laɲini ye n bɛ bɔ yan n bɛna ɲamɔgɔden ka walew la parce que min kɔni bɛ ka kɛ Keɲeba n'a maraw la kuma t'o la tuguni an bɛɛ ɲɛ b'o kow taabolo la ne bɔra o kɔnɔ sisan an kana Madu Tolo sungurunba den lamɛn a ko ten ko kuma min a bɛ taa ka ala deli jugu baara in kɛ ko a jɛnna n'a ba de ye hôtel la Madu Tolo ko ten k'a ye muso ko k'a yɛrɛ woloba de la k'a nɔgɔlen de taara a furumuso tulo bɛ nin na maloya yɛrɛ t'a la mɔgɔ min y'a den di Madu Tolo ma furu la i ye ɲamɔgɔ den de ye barika t'i la barika t'i i furumuso la dutigikɛ min den bɛ Madu Tolo kun kan b'o de ma Madu Tolo muso somɔgɔw dusu tɛ aw la aw ye barikantandenw de aw ye ɲamadensiw de ne de ko ten aw de b'aw denmuso di nin den sugu ma ko aw t'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye aw b'a dɔn den sugu min don a dajɛ yɛrɛ la a bɔra a da k'a ye jɛnɛya de kɛ ka sɔrɔ ka taa ka sira fɛ ka furumuso to a bolo so kɔnɔ ni maa min ko nin kuma in fɔli bɛn'i ma ne bɛ n yɛrɛ ɲininka e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye mɔgɔ min b'i denmuso to nin den sugu kun furu la ne bɛ ɲininka e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye sariya bɛ Mali la min bɛ furu janfa kɔn kuma min bɔra Madu Tolo da a kan ka taa kaso la ni kuma fɔli la ka muso to a kɔ k'a ye jɛnɛya kɛ ka taa a yɛrɛ ko ten k'a nɔgɔlen taara Madu Tolo i ba yɛrɛ ye jɛnɛya kɛ k'i wolo a tɛ bari anw na jɛnɛya de kɛra k'i fa fɛnɛ wolo a tɛ bari anw na Madu Tolo
e wolola jɛnɛya de la a tɛ bari anw na Matolo ye ɲamaden de barika t'i ba la barika t'a ka tafe la Matolo i fa bɛ ten wa i furumuso o de ɲɔgɔn ɲamaden tɛ diɲɛ kɔnɔ o min bɛ sɔn ka da i kɛrɛfɛ su in na ni kuma in fɔlen kɔfɛ ko dusu t'a la ko ne Iba Kote k'i muso ye ɲamaden i b'a sɔrɔ i muso fana ye sungurunba dɔ de den ni sungurunba den tɛ u kan k'u den bɔsi e la an ka ye an ka sɔrɔ ka na yafa deli u fɛ yan'o don cɛ i muso ye sungurunba den de ye Matolo n'a sɔnna ka si e kɔfɛ su in na i muso ɲamaden don a ba fana ye ɲamaden a fa ye ɲamaden an ka Matolo lamɛn a da baarabaya kuma minnu bɔra da aw ni ne an ka jɛ ka ɲamaden lamɛn a y'a lamɛn. Martolo, est-ce que le mot dignité, horonya, dametikia, yerewoloya, est-ce que ça a un sens? Est-ce que Korodobala est Martolo Bouloa? Martolo, bon, ni kuma toujours il est à la sonada, ni à la sona. Martolo, il y a bureau de la Kosanina, du Gogo Malibe Côte d'Ivoire, Kata Kondo Kono, Kata Saraka Dobo, du Gogo Côte d'Ivoire, Coupin Korata, qui be siga Iga Yera Woloyala. Mais Fagini Nabi, Isigalen aussi sa Iga Yera Woloyala. Très bien, ça faut. Iga ne croit Ndiaraye trop même. Ndiaraye Koju. Au Betui. Est-ce que l'on est Salfou. Ne Martolo. Comment mana donné d'accord. Ala de a donné d'accord. Ngafo. Ne yera wolo 100% de. Siga tola. Ni ko in ko fa alsa. Ali sisa ni ko in ko fa ne yera wolo 100% de. No siga bana. Oh na siga bela. Na siga bela. Pourquoi? Parce que Aska be bela Martolo. Aska be malien den bela. Mogot siga bo publiquement kan kuma na sugo fo. Kono kera ke bi siga ga yera wulala. O ko gun kala ga kere. Mogo be kuma do de fo. Iri do ga ja do re ga janoi. Emi miro ma yana kan kuma fo. Non. Ne flani. On tara bara minke. Ali sinene ne ba bara suga ke ben kalinga yera wulala. Parce que bara ci balde do. Mais mi ati o fana be atira chugo jume o fana be fili de kera bara la wa o fana be non te pour que ka yera wala ko bara tun yere sira ni sera folo de bikaro ni sera folo de bikaro. Donc si je comprends au cours du match même on va bara de tiana quoi. Au cours du match même on va bara tiana dabal jugo kela o fe salfo faso de njugo boy Mali yere de kona ne tara bara inke don baga pado ene wole Mali kono Martolo fuka ti saite kuna wolo soroina anduna kali wale kama Martolo amen kila Martolo amen kila salfo me amase ne kuma kan damaro de fo yere wolo yere ka boala ngom ni Mali ni atodi Côte d'Ivoire kubuta ngombe glomi oh Côte d'Ivoire kubuta. Oh, de l'offre l'année. D'être loin, oui, si. Voilà. C'est ni wati demsenu. Antara me mufo. Mais oui, si. Oh. Oh, Maléon. Il y a un follow qu'elle est. Il y a le fera. Abesra la casa. Il y a le fera. Il va que tout. Nat qui m'a bâché, manga moko wole. Il veut glouer mon boanga tabalsa. C'est ça. Parce que. Voilà. Voilà, I glon boy follow. C'est une boy akato. Voilà. Bon, yara foga, awati mateme. Membi chido la follow. Non, awati mateme. Parce que ça, ne quoi y calé. Donc, sera. Martolo, mega daila donine. Yin minge. Yin kongo maneno ki kono degere mina. Ye chaman boala. Parce que pourquoi? D'abord, gloire au haramialu, on a beau côté là. C'est la même. Au rakaboui. Mais Adamadi ni horon, ni kumabi de ibake. Il faut ni Côte d'Ivoire tira, il faut du gloire. Ni Côte d'Ivoire gagne, il faut du gloire. Ni qu'on a ni gloire d'aller, mais ne ma fille diga. Mais il y a de l'ambénance, il y a gloire. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, pour rien, toka soyez. Martolo, en fleur, on a gobi. Et ma douté, il y a la wa. Salfou. Ne o de finana
nin bara saba bɛɛ résultat bɛ kɔfɛ kana parce que n kɛlen don ka baara nin bɛɛ labɛn yɛrɛ faga bɛ sira la kana n ye yɛrɛ wele n tɛ yɛrɛ wele o fana résultat bɛ sira la kana mais pour le moment n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ɲɛna ne ye nin kɛ kun min kama dɔ de ye ne ci a la ale ye dɔnniya min di ne ma ale dara a la jɔn ye ci Cheikh Ouédraogo de ye ne ci Cheikh Ouédraogo o fana ye jɔn ye a bɔra Burkina anw de taara a kunbɛn n y'o de fɔ n ko n ka témoin bɛ yen ne ni nin de taara a kunbɛn Logisa an taara a kunbɛn a ye koba dɔw kɛ ne ye a ye V8 di yan Ala ni kira kama yɔrɔ jumɛn V8 sa Amadu Tolo o V8 bɛ min awɔ kuma tɔ fɔ a ye V8 di yan n ko a ma Cheikh Ouédraogo n bɛna V8 nin da bayi la ne tɛ se ka don V8 la agence ka tila k'i jɔ ne la ko so sara a dun bɛ se ka dɔ jɔ dugukolo bɛ n yɛrɛ bolo n bɛna V8 nin kɛ k'o yɔrɔ arasi a ye koba wɛrɛw kɛ n ye a ko Martolo Mali kanu min bɛ ne la n bɛna dɔnniya dɔ d'i ma taa essayer n'i taara essayer n'a kɛra cogoya min na i kana fɔ n ɲɛna ne ma jigin cɛ la dɛ parce que cɛ y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la a ma taa kɛ ten premier a ko i nɔgɔlen kana taa baara in kɛ n t'a dɔgɔ ala dɛ ne bɔra susuli la ka taa kɛ susuli sugu ka ca parce que susuli dagalen bɛ yen susuli dagabali bɛ yen susuli dagabali ne bɔra susuli dagabali la ka taa kɛ bon n ye n ko hôtel Busi de kɔnɔ n ma taa k'o ji ɲɛnama la dɛ a filanan ye min ye n taatɔ baara nin kɛyɔrɔ la n sen fana tilala ka toli ka n bin duguma tuguni o y'a sɔrɔ forokiya jama de mɔgɔw y'a ye a sabanan ye min ye pour que k'a yira ko baara nin ma ɲa tuguni taa yɛrɛ tun bɛna wuli ne de la ne taara ko ne bɛ taa don dɔ la ni taa taara ne ye wuli ne yɛrɛ la ne b'o la kale cogo di donc sisan réellement i tun bɛ ka taa baara in kɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de la ne tun bɛ ka taa baara in kɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka dimi bɔ Mali la parce que ne nana ye ne mana taa nin kɛ sisan alhamdulillah n y'a dabɔ minnu kama caman kɛra a la parce que Salifu bi Ivoirien kɔngɔnin don mɔgɔ min commande ye diɲɛ kɔnɔ bi o y'an ka colonel Assimi Goïta ye bon ne nana ye n'u ye kubu nin ta u b'u ɲɛsin mɔgɔ jumɛn ma fɔlɔ o ye colonel Assimi Goïta ye u b'o de dɔgɔya u b'o de nɛni bon ne nana mun kɛ sisan bon ne bɛ taa ni di nin ma ni a kɛra dɔgɔyama min ye ɲinan bɛ k'anw ka président kɔ a bɛ kɛ Marutolo ye i m'a ye a nana kɛ i n'a fɔ Marutolo de ye Coupe d'Afrique organisé yan c'est ça bɛɛ ɲinana Assimi kɔ bɛɛ ko Marutolo 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 dɔw bɛ k'an nɛni dɔw bɛ ka manamanakanw fɔ mais alhamdulillah rabbil alamin u bɛ ne nɛni o bɛ kun ne fɛ mais n'u y'an ka jamana kuntigi nɛni n'a dimina Assimi dimini ma ɲi dɛ Assimi ma cɛ si kɛlɛ nkalon kan a ye bɛɛ kɛlɛ tiɲɛ de kan wa tolo bɛ bɛɛ mankan na n'i bɛna Assimi tanu y a pas de problème non tantoli tɛ sa an b'o bila kɔfɛ i bɛ tila k'o fɔ i ka droit ye mais an bɛ sujet min kɔnɔ ka na an dérivé ka bɔ o kɔnɔna na an k'o bɔ o kɔnɔ a filanan ye min ye sisan ne ye fitinɛ dɔ de la sa parce que fitinɛ tun bɛ kɛ mun ye sisan Mali contre Côte d'Ivoire i bɛ giridi dɛ furudimi de b'i la ayi bon n ma deli ka dulɔ min n ma deli ka depuis Ala k'an dan dulɔ ka don kɔnɔ a fɔlɔ ye walahi depuis Ala k'an dan dulɔ ka don kɔnɔ a fɔlɔ ye n bɛ n tɛgɛ da kuranɛ kan mais pour bon Marutolo e fana kumana ka bɔ sa dɛ dabali jugu minnu kɛra ne kama nin na Salifu wulu jugu wulu finman tilenna ka wongo ne la wulu finman tɛmɛ ka wongo ne la cogo di n taara dɔnnibaga dɔ bɛ yen sari wulu finman réalité la o bɛ réalité la n bɛ ka wulu finman mɛn kɔrɔ wo i bɛ k'a ye wulu kasi ayi na n bɛ ka mais a dɔn cogo di ko wulu finman don ne ko n y'a ye de a bɛ to ka na barana ten giriw ne bolila dɔnnibaga dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ale bɛ se k'a témoin a tulo bɛ n na nin wagati in na Maliyɛnw aw yɛrɛ ni Ala cɛ aw bɔra ka nin lamɛn sisan Mali juguya jumɛn bɛ Côte d'Ivoire la Assimi yɛrɛ bɛ Ivoiriens ka jate yɛrɛ la Ivoire mago ɲɛlen don fɛn bɛɛ b'u bolo foyi t'u jɛ Ivoirien min yɛrɛ ni sara t'a bolo o ka mun de bɛ Assimi fɛ Ivoiriens ka sira jumɛn de bɛ Assimi la Ala ni kira mais Marutolo tiɲɛ yɛrɛ la i kan k'i yɛrɛ faga ni dusu b'i kɔnɔ i kan k'i yɛrɛ faga mais dusu t'i kɔnɔ n'o de fɔ
ngo e matolo du min keleme ku demso ta ka di e ma o de nyama dendu e no mu demne e la ni ni dogokun to bana kan nu dento e ka so ni du nye nyama dendu de ifle ki sigi benyana ki e jeneya de ke ka soro ka ta ala deli jugu ke itato d'Afrila i kan ka do depuis ko Mali te se Côte d'Ivoire la tasuma kumena wulila i kan ka do depuis ko Côte d'Ivoire te jamana yebe bi jamana min kante ka sababu ke Côte d'Ivoire keleme ka Mali deun de la do fefe be Mali kono here la afamba be bora Côte d'Ivoire jamana de kan matolo iye danga dende iye batara dende i ka tante ne bolo nye laydu de ta yesuro téléphone na nya fi ngomi ni ba bie farabi afi ba e kaka boda wa akani na me kone koko e matolo bora a bie mi fe ko barka tala i ba bie ifrumso na a masaw mi bo u dembo shila menu kama dok ngere mena sigi ni muso photo e ba bane mi muso blenin na a masabe a borrobe kadaka nyama dia de ni mo mbe matolo e kibi dendi ni mafurula iye nyama dendi menga fe kuncheni ivoirien ou kanie ça c'est un ivoirien il ne ressemble pas à quelqu'un qui a faim mais c'est lui qui est en train de dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il a faim qu'il a besoin d'augmentation de salaire qu'il a besoin de ci qu'il a besoin de ça mon cher je reviendrai avec toi je vais jouer ta vidéo ici Inch'Allah je vais te décortiquer. Toi, tu es un vrai bâtard de la Côte d'Ivoire. Tu es un vrai lâche. Tu es un vrai malabar, un abruti. Tu es un vrai fainéant, incapable de travailler pour te nourrir. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça de la part d'un vrai fils ivoirien. Tout ce que tu as dit. Mais je reviendrai te répondre. Parce que tu es un lâche. Tu es un maudit. La façon dont tu t'es adressé à Ado. Moi, Iba Bokoum, je viendrai te répondre à la place des vrais dignes fils de la Côte d'Ivoire. Je déteste la lâcheté. Ninde tumene bolobi. Maintenant, ça m'a kabo kuma kono ya. Ka fuli la se malien bela jele ma fen ni vidéo ina je. Fuli bilebele ba ka takadi Mali fanga jugu anaka saria jugu u binembe malien mununka. Mali kono ye kuta kudo kasola. Ka duwa ke olu ala ko nyumambo. Ka damine amba Madame Boire Félix Sissoko kana ambalmamuso Madame Siribe Urukia Doumbouya kana fo anga gidi malidenw be kunkorota ba tinyetigi rasbach anga foli ni do dombe awe ala ka onyumambo ni binganina mawbe ka kuma fo bi asimina ka fangama o ka juguni awtaye ambe kononi la ni koina dusube John de kono Bamako ka ke folo e ka bo kani nyogon fo ube kani nyogon da ben Bamako ka o ka bo ka irani transition na ku sera taye Mali magutula kuma kunche kuma la nga foli be sesi mogoye mununga bara beneme saria jugu kelelima Mali kono noube Franci ou ka conférence ba o est signé le 15 février 2024 avec adresse mina nya adresse indi ka ka nyogo soro e vidéo damene ni afle iba adresse in soro nye kuma la sunyara foli bilibili ba be CDR ana nyemo ba e Franci kono isaka bachili anga foli babie anga foli be PSDA président no e Ismaël Sako le digne fils du Mali anga foli belebele ba bie ka kila tuguni ka foli belebele ba ka ta ka nyesi buba fane ngana belebele nga foli belebele bie mensigi ki ni daninga video laje kana to ire tadae na wa sira soro ne be mponda ibe tema sanfe ka kila ka foli belebele ta ka nyesi malien fe Mali ko kan ni dusukasi bula bi Mali ko la o ka fleli ke ko ambe nyogombulo akambe wati were au ka soldat Iba Bokoum Kolonkono Bamba Kérosène depuis Denver Colorado. Salut à tout le monde, bye bye.